Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Apa sajakah pertanyaannya? Ustadz, apakah susuk itu dan bagaimana hukumnya? Baik, pertanyaan pertama adalah apakah susuk itu dan hukumnya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimanakah cara meruqyahnya? baik, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara meruqyahnya, yaitu meruqyah susuk yang sudah terlanjur digunakan atau dimasukkan. Baik sahabatku, untuk susuk dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia, susuk adalah benda sejenis jarum, emas, intan, perak, dan lain-lainnya yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia seperti kulit, bibir, dahi, dan sebagainya, disertai mantra agar tampak menjadi cantik, menarik, manis, dan sebagainya. Jadi itulah definisi susuk secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah haram atau tidak? Kalau kita melihat ini termasuk sesuatu yang melawan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan benda-benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka dikategorikan hal-hal ini dia melanggar syariat atau tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Maka hukumnya haram sebagaimana dikatakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan tidak mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sahabatku, hukum menggunakan susuk adalah haram karena dia menggunakan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada mantra-mantra yang digunakan dalam menggunakan susuk tersebut. Maka hukumnya adalah haram. Maka bagi yang sudah terlanjur menggunakannya, segeralah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana meruqyah orang yang terlanjur sudah melakukan susuk? Pertama adalah ambil air wudhu. Yang kedua, beristighfarlah minimal 3 kali, beristighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, tidak berjanji tidak mengulanginya lagi. Insya Allah Allah akan memudahkan mengeluarkan susuk-susuk yang ada dalam tubuh kita dan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dan untuk meruqyahnya, insya Allah hari ini kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah untuk mengeluarkan susuk-susuk yang sudah terlanjur dilakukan oleh kita. Sekarang marilah kita memulainya dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر
حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sahabatku, itulah ayat-ayat ruqyah yang digunakan untuk berikhtiar mengeluarkan susuk-susuk yang terlanjur sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita. Semoga Allah mudahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.